Hello! Hi guys. Be, vlog to ha. Tresyon man. Ano? Ay, saan ko alam? Where to go? Happy birthday. Oh, dito rin happy birthday! Yan. Happy birthday yan kay Happy birthday kita SK. Happy birthday. Puro voice TV. Ririnig mo ba ako, boy? Walking ina mo, boy. Hi guys. Today is 2004. This is me and your daddy. This is me and your daddy. Hey kids! Hi dad. Uy. Tamak mo sa kanya, be. Dalawa pala sila. Have you seen a very performative man? Malaki. Sumakay kayo nun ah. Oo ba? Asan ba? Yan lang eh. Ay, puto ka na. Yan lang eh. Yan, sumakay kayo dyan ah. Yan lang eh. Yan lang eh. Ako pre, medyo magiging KJ ako ngayon. Uy, saan ba na? Ano ba? Ba't pa ako bubaba? Ayan. Doon lang oh. Drop tower. Saring kultura, ngunit iisang nais kulay, sustain the future, mapanatiling kinabukasan. Dalawa yung ID. Say hi. Hi mom! You look like my tita. Naman. Asan yung dalawang ID mo? Andun. Hi. So we're here right now. Ayun, tropa ko guys. ID daw! ID! ID! Oh, tangin na para si Dwight Ramos ba? Uy, tangin na mo, iniwan mo bag mo. Ay, gago. Such as Rialto, 7D, Aguilar, So, ayun na. Saan yung ino hinabol niya si Ate Ice? Ayun si Ate Ice, oh! Ayun si Ate Ice, oh! Ayun, oh! Tawagin mo na, takbayin mo na, ayun, oh! Ticket! Let's go! Okay, pasok na. Babatiin ka nila eh. Birthday niya, te. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayun oh. Oy, dude din. Puta bala kayo. Okay, hello. Say hi to the vlog. Hello, kakatapos lang ng Ano? mini space shuttle. Magba-Vikings naman na kami. Ano, tara na? Tara! Tara, walang pili. Mga takot. Ikaw, mananood ka. Na-excite yarn? Field trip yarn? Ang cellphone ko. Okay. Video. Mamaya na, wala pa. Uy. Wait lang. Wait lang.
What's up, bro? What's up, mga amigo? Bago yung ID ko, pre. Sa bag? Iiwan ko ba? Oo, kanina. Sure ba? Hello! Grabe, sobrang init. Hello! Hi, Arlo! Gagi, pa-picture tayo dito. Oh, laki ni Enchanted Kingdom. Gagi! Ah, kasi mag-show na, be. Samahan na yan sa school. Apretado. Apritada ka sa akin, nakapaya. Apretado. Ganda, Gagi, oh. Mamaya, kakain na pala natin. Parang na nagsisisip. Sipahin mo ako din. Sipahin kita. G! Hindi lang. G! Karnal. Hello! Diyan. Pang edit, back burner. Yun, oh. Say hi. Hi! Where are we? Staying epic. EK, happy birthday, M! Thank you. Malaking epic to. How about you? Birthday! Ba't ang lungkot mo? Ba't malungkot si Hoy! Nahuli ka, tol. Nahuli ka, tol, adik. Okay lang. Oh, kasi ano eh. Butang ina mo. Yung si Lolo, ang bisa ni Lolo. Sila, yun nga. Lolo. Ayaw. Alam mo yung aesthetic mo ngayon? Parang nanay ko. Ganyan yung aesthetic niya dati. Sando. Tapos yung salamin na ganyan yung ano. Ganyan na ganyan yung Ako nga nanay nyo eh. Ino. Din! Sa kanila. Noong. Be! Video to, ha? Okay. Gagi. Gagi. Hindi, wala lang. Wala lang yan. Hindi naman nabaliktad eh. Yung isa yung nabaliktad. Din. Be. At sara was a fast learner. So don't feel alive. Still I'm running on your back. Bird. Okay, 1, 2, and 3. Okay, Pogi 1. Ay, Pogi 1. Pogi 1, 2, 3. Iyon, no? Mas yung camera na dala mo kasi para talagang bumabalik ka sa sa'yo bakal pa. Kamu
sarado na yata. Ah, meron pa. Ayun pa. Tingnan natin kung ano yung tsura. Tangin na kasi. Yung pati yung point guard nila. Ebanel. Talo UP nun. Next year bumawi UP. Sinetsa ulit. Nagtapat.